messieurs, bonjour et encore une fois, bienvenue sur la chaîne culturelle Uwezo FM. Radio ya kitamaduni ambayo inakuwa inasapoti wasanii na kuwasindikiza ndani ya kazi zao. Bienvenue encore une fois dans votre émission La Chronique des Influenceurs. Et aujourd'hui, nous vous venons avec des grandes figures de l'humour, de la comédie, en tout cas des grandes productions, vous le connaissez, des grands termes que nous avons vécu ici à Bukavu, des grandes philosophies et aussi na kuwa ni mawazo ambayo ilitume na kuchekesha, inakupuse aussi na waza, unarudia musala, unajiquestionner kufua yako, kukroyansi yako, mais aussi na kupermettre unajisikia bien. Et aujourd'hui dans la chronique des influenceurs, vous le savez, c'est un cadre des influenceurs, influenceurs bopeke, les comédiens, les humoristes, les modélistes, en tout cas, pote ambao wanakuwa wanachangia ku sanaa ya kwetu mjini Bukavu. Na kwa siku ya leo mimi ni kati ya Amina ambaye nakuwa nikuletea kipindi hii na tutakuwa tunazungumzia kitu cha maana sana. Est-ce que kukuwa msanii inakupuse ama inakupermettre kunie ama kukatala origine yako? Est-ce que kukuwa msanii inakupermettre kusema non mimi siko wa kule, mimi siko wa huku? On voit souvent mtu akishapanda, akishakuwa star, peut-être akishakuwa artiste, bakimuuliza peut-être kopale kama hésitation tasema nini, est-ce que nami ndaitika banisema mimi nakuwaka wa kule vile. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Est-ce que pourquoi msanii inakuruhusu wewe kukatala mahali ulipotoka? Et pour en parler aujourd'hui, je reçois avec moi artiste bakubwa sana ba mvila ya Bukavu. Vous le connaissez, mmoja jina yake Fidèle na mwingine jina yake Blonde. Mais bien sûr, vous le connaissez comme étant Blonde Mutumishi et Fido Diarasi. Nous sommes ensemble aujourd'hui na tutakuwa tunazungumzia thématique. Avant kwanza acha nikupresenter artiste Fido. Karibu sana. Estare. En tout cas ninafurahi leo siku inafika. Ndio na mimi nafurahi kufika hapa juu depuis tu niingie Uwezo Media na nisha kuwa na uwezo deja. Uwezo wa kufanya nini? Uwezo wa kuishi, uwezo wa kuendelea na kukua inspire na uwezo wa kufanya kazi. Na Fido Diarasi ni mtu mwenye anajulikana sana, mtoto wa Kamituga. En tout cas unawaka fier sana kusema kuna kwa mtoto wa Kamituga. Utuambie kwanza nini yenye usha vivre vraiment moi depuis lianza que unatumaka unakwambia il faut niendelee mwa hii kazi? Kukua tu artiste yo peke ni bahati sana kwangu mie, parce que sasa tu nilikuwa artiste na maisha yangu ikashanje, nikaanza pata vya mingi, maavantage za mingi zenye haiko aseme juu niko na akili wala haiko mie njoo danger kwa watu wote, mejunisha kwa artiste. Intéressant. Et à tout aussi péché, nous sommes également avec Blonde Mutumishi. Assez meyenjo à ma versée. Mutumishi karibu. Nishakaribia mama. Unakuwa poa. Niko poa. Karibu sana kwa Uwezo FM. Tunakuwa tunazungumzia sanaa, culture. Na wewe kufasi yako ukasema sitaenda music, sitaenda fanya cinema, ni comedy tu njoo yangu. Tu yani kitu kenye siwanja kama naweza kifanya nasema vile kila siku. Donc mtu ajijue kama unaweza fanya kitu na mtu mwingine ndio kukokota na kuonyesha ke usipite hiyo nje yako ni. Alors une question ingenda badresser kuni bawili batoto ya Kamituga mais banafanya fujo sana mvila Bukavu, mu province ya Sud Kivu, mu Congo. Secret no ni gani? Secret tu ni kutumika na ara iko yake na limit. Ara iko yake na limit ndio maana nasikiaka Pisone alitokeaka Lubumbashi mais anafanyaka mashow Paris parce que ni hali nyeko mwe na Mungu akisema ivuke mipaka hakuna mwanaweza vuki. Na mtumishi na wewe ukafanyaka mnakia mu terrain haiko yenu na kama mna dominer. Secret ni gani? C'est juste Fido alisema que secret ni kutumika. Na nilikuwa sina ambition. Unatumika na uko na lenga fasi zingine, na comprendre. Parce que kama mtumika anasema que mengo na bosser juu ni bakilia hapa. Ndio na besoin à travailler très dur, parce que Kine afike Paris inasema toka Goma charge pia mabigi ba Bruxelles mawapi. Donc sincèrement encourage au travail très dur encore si na ambition qu'on arrive quelque part. Na nyinyi mko mnawaza kufika wapi? Bon, je pense que ça mlikuwa kwanza Kamituga, mlikuwa mnawaza mfike Bukavu. Maintenant que mko Bukavu. Sasa tuko déjà msema este yote ya Kongo. Kota Kiswahili naongelea kama skilika. Sasa bon, peut-être que mtatuambia après que kuna anglais na wanaanza sikilikana na comme kuna objectif. Mbokonya banaongea anglais wanaongea Kiswahili wanatujua aussi. Parce que même Bulaya kwa wanaongea Kiswahili donc wanatujua aussi. Kitu ya maana sana na nyie ni watoto wa Kamituga disi tulikuwa tunasema en tout cas hamuhesitake kuonesha que mlitokea Kamituga, visibilité yenu haiba
kusaki kuonesha ke si yenye watoto sio nafasi gani mnakuwa kama mna valoriser kwenye mlitokeaka? Ni histoire gani yenye iko yenye mnaportaka kule kwenye mlitokeaka? Kamituga ni histoire gani wewe na Kamituga kugisi? Bon, après mtu anaweza sema nilitokeaka fasi imevinishia pale mimi naendelesha maisha yangu. Mejua nini muendelee kuvaloriser kwenye mlitokeaka kupitia sana? Kule banajua bien Kamituga na tuzala, Kamituga na tulea, Kamituga na tukomalisha na Kamituga na endelea kutupousser vers l'avant. Pour dire que kama ça hivi de comme Uwezo FM ni juu Kamituga walimpatia yake ile force ya kumuonesha ki ukitoka hata hapa kwetu unaweza enda tutetee ingine fasi. Donc ni kusema kwa kifupi tunapenda Kamituga juu hayo ndio ilituanza na hayo ndio natufikisha kwenye. En plus on ajitaka diamant de Kamituga. Ndio Kamituga wanasemaka wetu ule na shie iko pale. Betu bale biko kule. Na mnakuwa mnairepresenter bien, c'est quand même kitu ya kufeliciter, mnafaka kazi ya bien, mnafaka mko mna faciliter grâce à nyie quand même ba artiste benye wanatoka Kamituga wanajua namna gani wanaweza jicomporter, namna gani kuvaloriser kitu yabo. Asa mtumishi kote yako nikuuliza, est-ce que unaweza tuambia kidogo ama kutuelezea kidogo enfance yako Kamituga ilikuwa kae, wakati gani ukadecide kuanzisha art ya comedy ikaendelea mpaka leo? Donc mimi nizaliwa Kamituga na après kama 2 ans 3 ans bakanihamisha tukama deja tokea Bukavu, nikakomala sana Bukavu et après mtu asababu alitokea kama nikakuwa obligé sasa mimi nitembee Kamituga ma vacances vitu mwavi. Mais après mimi kurudia sasa Kamituga nakuta fido yeye kule yashakuwa deja star. Ndio shaka kwa deja star. Wash morning munje fido. Washakuwa nani? Unakuwa star kuna shaka comedy nani? Okay poa. Mimi mkoteko na Abdon katumika naye mbele. Iko deja Kinshasa pour le moment. Ule bro akavoyager akaenda, yakaenda soma Kenya. Sasa aliendaka fido kwa sababu deja pate mtu mwingine anataka nota fasi ya ule jamaa mwenye alienda. Parce que kwa sababu mbasha mtrouble. Mwanzo kwa leo nota isha sasa kaja yako nenda isha. Akacreer nini groupe yenye tamsaidia a travailler juu abakie kwa yeye. Ngasa na miaka akaniinteresse, il faut non le faire. Mimi na faire ile mimi sijui hivi. Siachekesha mtu. Non, essayer. Grâce à Dieu tukafanya kazi ya kwanza. Nisema mwele mwezi mmoja kwa mimi star Kamituga. Nikipita fasi nishakuwa deja koni. Ndio pa kuangu kanje pale na pale. Fido, ai kwanza uliweza ka vivre ile événement que mwenye ulikuwa peut-être unatumika naye, mwenye ulikuwa unakamata sasa kisi mfano akatoka eke ma critique za watu zikakuwa ke unataisha sasa au kusikiaka kamoya mashaka moyo unasema bon peut-être unavyokuwa unasema vitakuwa vya kweli na mimi naisha sasa. Unajua mimi si hata siku moja si yapimaka kudute na mimi peke. Donc mimi peke mimi mnajuaga ke mimi naweza. Alors mimi nishaka jua gisi ya kuishi par rapport na makritiki parce que kwa nakwambia ki alikuyaka kakuta mtu aishaenda na nilishakuwa deja koni, c'est-à-dire que nishaka zoea kritike za mingi. Faut sasa kujua hawa watu walikuwa nikritike hivi ndafanya hivi ni wa prouver contraire. Alors sasa nilikuwa na recevoir zile makritiki, nilikuwa obligé tu kuikala na kuwaza nyingine za fanya juu ukiangalia unaona kikundi mwenye yuko mkikundi hizi jua kikundi hizi jua unjo anafaiki kiko ikime kitu tukigeukianga bwako ndio unaanza onekana danger, unaanza onekana bila wewe kitu haiwezi endelea. Juu ukiangalia bien sana nilikuwa naanza na mtumishi, unaweza sema bila fido mtumishi haiwezi endelea. Mesai mtumishi anaanza fanya makazi na watu wengine wote na mimi siko na zinaenda tu poa. Sote na hata mimi naweza kuwa sina inspiration ya nakia nipatia unaweza cheza hivi na hivi. Na mimi nabicheza wewe auishi na shia utajua kama ndio alinipa unaona tu nishacheza. Alors sasa mwenzangu alienda ka watu hawezi jigange konti ki samwa vitu tulikuwa nacheza mimi ndio nilikuwa navianzika. Samwa vitu tulikuwa kanacheza tulikuwa kana saidiana juu bikuwe sio. Mais tellement que mimi naweza sema yeye alikuwa kaempe na avance kimie parce que unaona mkomedi sura anaona changia. Ukishakuwa tu na sura mbaya pale ushapiga mwenzako 1-0. Jukuko ba komedi bato benye haikuwa sawa wanajua chekesha mimi masura zao ndio za form. Macho ukiona tu sura yake pale ushacheki. Hasa ule rafiki yangu ndio like unasema alikuwa tu na buso ya form. Ukimuona unaona tu cheki. Kisha yeye apare alikuwa na buso ya form alikuwa sana anajua tumikisha sura yake na alikuwa anajua chekesha. Esa aliendaka deja kwa tola kabambi yenye ikanilomba nifuniki.
ndio nikaona papa mdogo naye anavene. Bo nikaona parapo na kukua yake ni mpole, mtu akimchezesha anaweza weza. Juu komejo na kwa tu ilifo kwanza bakufundisha kisha na uki vipenda. Tukaanza ni marepetition akakuwa anaweza, japo alikuwa ananiambia hizi weza. After pale akaanza kwa habitué na tukaanza shoot. Hakuna hata kurudilia, baki mwespike tu utacheza hivi na anacheza vile vile. Samu hata mwingine ndio anaharibisha mwenye yuko wa mpya na ndio akakuwa pale poa sana. Maki wewe tunaweza sema deja ukiacha kazi leo uko na kizazi yenye usha forme nyuma yako. Mimi nishaka forme watu wa mingi, sema tu ba kidogo ndio wenye sama banasema ke mimi nipita mikono na fido hivi na hivi. Me hata nisiache kazi niko tu na kizazi yenye ishaku. Yeah. Na ingine question yenye watu wanaweza jipoze ni kusema mimi niko mtoto wa Kamituga, niko mtoto wa fasi kwingine, mais question ni kujiuliza est-ce que ni parce que mnakuwa rejeté na ba artiste bengine ba huku ndio mnapenda mjidentifier kama watoto ba kutokea nje? Est-ce que amuko fier na watoto ba huku ndio maana mnapenda maishi kama si hatuko ba huku mfanye tu yenu, mais si hatuko ba fasi nyingine, si vraiment ma erreur zenu ndiza huku kwenu? Hapa kuna kwa kitu ambaye na kwa vraiment ya special yenu ya nyie peke. Mbo nikizani kusema ki mtu ni wa Kamituga imaanishe ki apendi Bukavu wale iko rejeté. Si tunasema kwa Kamituga njoo kwa kutokea hata na dunia yote inajua. Lakini Kamituga njoo ilituanza na Bukavu njoo iko natulea sasa. C'est pas à dire ki donc ni kusema tuko fier na kwa kutoka. Haiko ase Bukavu watupendi tu, Bukavu njoo iko na shemu mikono sasa. Na hakuna ashia tuna bezwe ba benzetu ba artiste njoo watukamate mikono juu tuseme tunachukia Bukavu juu artiste fulani hatupendake. Hapana, shiba fanya hivi tu bakitupende na tosha. Shia tuna bezwe artiste fulani akuya hapa anze sema njoo pili tunapendana wapiti nini. Kama unatupenda sawa, kama utupendi sawa, meshi tunajua tuko na dini na wafanya hivi na basi. Mko na objectif ziko clair, mna nini mlikiaka fanya. Kwa kitu ya maana sana isibapoteze msiende aseme juu alisema na mimi naliacha. Kuna wale watu ya vile bali musema na anasema hii haiko fasi yangu, acha kwanza nijiretire niachie wenye mentali ya nguvu waweze wao pekee kujere. Tuongelee kazi mnafanyaka mtumishi. Wao mtumishi. Banajiuliza unakuwa na kanisa gani? Kanisa ni telefone yangu na kwetu ni kanisa. Pasteur wa Bamure. Pasteur wa Bamure. Na tena kwa kama nani na waka contenu zako mtumishi wa mapenzi. Mtumishi na unapendewa sana. Ni kujiuliza kisha sikia kwetu mtumishi na anaenda kama kanisa na toshaka mapepo, anafaka analombaka sadaka, bana salaka wanajisikia bien. Mais est-ce que bato wa kuzogelaka kukwambia unakopa fadi ya est-ce que uko narudisha ya kanisa au kwa sema kanisa mbaya? No. Kwanza nasema bafanya yangu ya kwanza ni watu wa kanisa. Na member pastor kwa sababu kutana na watumishi wenzangu, sasa watumishi ya Mungu, watumishi wa mapenzi. Ya mtumishi na shima na mimi. Ndio haiko kwa una pastor mko Bamure. Biko ba prendre kitu. Wanapenda si kitu kumia, ninapenda kitu kwa. Kisi unaweza penda wa prendre vitu ya Mungu na wapenda wa prendre jao. Just tunaishi. Na kuko benye maneza waza aseme benye unafanyaka mu marezo, kuma contenu, ma video unafanyaka, ni vitu yenye unaona kwanza mkanisa. Njoo unakia birudilia mu video yako. Est-ce que ni vile? Mbondela sema oui bien mingi ina ya inspiré aussi moi makanisa. Parce que na mko video nishapata video hata mbili nishaje inspiré moi watu donc ba pasteur iko na ubiri nikaje inspiré kwa yeye. Bata nisamea kiona video parce que c'est kasi kumweka voyage. Wale wakubiri mbona tunamaliza mafundisho kama unaweza kuwa hata bawili bebe na sasa. Ba pasteur banaanza kusa. Banaanza kusekansi. Batoka kusekansi 25 ndio Manuel nilitaenda, lakini mimi naona basi gisi kuko mwenye samwa iko na ile 10 na naona nilishia ku 25. Acha kama uko mwenye wa 10 yakui sawa, hakuna wa 10 ashika mu 1000 francs bo, basi siwezi acha vyote juu Mungu njoo alinituma. Na kama kwa hata mweko na chupa ya maji pale anaweza kiata na ile 1000 francs bila naona viongeza siko takubana mbatesta kwa nani iko soko na lomba kuongezea peke au hata 1000 francs pale mtoto anakia kulomba 1000 francs. Unajifasa musikisha mbia ulikuwa unalomba 1000 francs utafanya na 500 francs wala si 200 benye unampunguza pale donc jamii tuna aussi d'inspirer kwa kanisa. Mimi na kitu mkanisa
kitanichekesha mimi naona hiki kitu nikifanya hivi watu watacheka na hiki mimi nakitania pembeni baada kiatu ona na inakuwa ni ma message unakuwa na wapatia niliona hiki iko kwa bien hiki ni ma message zenye inakuwa iko bana niko nawapatia je sio kwa kuwareposha vitu wanafanya makanisa zinaachana iko makanisa zinaingia hapo ni fa video mwenye niko naombea fie kisha ninakosa mgusa kama mimi kumazibe pi vitu vikaribika mkanisa umeona vitu wenye bilipitikanaka ndio bilipitikanaka mkanisa kabisa hapana usiseme ndio bilipitikanaka mkanisa na watu wakaona na lazima nje kama kanisa zaidi donc vitu vingine tunafanyaka vya kweli watu wakasa wanaishi serious mtaifuata mkomedi na unapita ile message na pasa ni kitu ya maana sana na wewe Fido yeye ni mtumishi wewe unakuwa kuuliza ndio Mungu sasa Mungu najiuliza maisha yako wewe inakuwa kae eski unakuwa na probleme za mingi unakuwa na souci sio unazongelea watu wakupatia solution ndio unaenda unajibana kulichafu sasa Mungu wanatosha kapi inspiration zako siwezi sema lakini nikizani kitu yote inashinda mwanadamu Mungu ndio anaweza na shie bote tuko hapa tuko watoto wa Mungu na kila mtoto anakimbiliaka baba kisha shie baba yetu shie bote ni Mungu na ndio maana unaona inspiration ya kuuliza Mungu ilifika wakati mwa niko na maprobleme za mingi sasa mimi hii probleme hata nibebe nani hakuna mwatewezi hata nibebe kwa nani hakuna ni donc niamie peke tu cell phone ipate mtu mwenda uliza majibu yake nikakuwa obligé niulize sasa Mungu sasa Mungu naye lakini tufanya hiki na Mbona nikibeba tu mawazo sasa niko nauliza Mungu niweza kuwa poa na njoko vilianzaka tu pale. Na unakuwa kama yake kuna encourager watu kusala njoo. Ndio bibi na nishinda acha nibiwewe basi Mungu nimwambia hivyo na nisaidie kuniexpliquer. Mais unaitia mo kama ya blague watu wanacheka. Mais unakuwa kama mimi kuna encourager watu kusala. Ndio, unaona Mungu sasa tu nisema Mungu ndio kila kitu. Maana kila kitu yote inakushinda mtu tu hakuimaliza. Sasa uko na marafiki wengine wakipata problem banaenda mbia marafiki wao vinanishinda. Mais unaenda directement kwa Mungu. Ukifika mnivo yenye unauliza kila rafiki binamshinda ilifo tu Mungu. Ndio maana ulio uende kwa rafiki kimbilia tu Mungu mimi. Akose kwa ya kukopesha franka. Ndio Mungu yajibu yake pale pale. Mungu anakuasa kapita yeye mwana alimwambia sasa mkopesha hata 10,000. Aisha mkopesha. Mungu unaona Mungu anakuasa wa polisia mu mafilm. Polisia mu film ya kuyele sasa uko na besoin. Il faut kwanza sabishaisha ndio anaku na Mungu ni vile Mungu hawezi kujibia ile yenye wewe kwa besoin kujibia. Angiajibia na kaweta ndio unaona benye biko na besoin vya mbio wanaendaka kwa shetani. Juu Mungu yeye anafanyaka na kaweta kidogo. Il faut uteseke ndio ubipate. Na il faut ujue siku utakayopata ujue nilipata juu ya Mungu. Intéressant. Na tuongelee sasa sujet yetu ya leo. Ba artiste nikiwaza mshaka bisikia parce que mimi nishaka bisikia unakutana mtu akishafika ku niveau moya hivi ya maisha anaanza katala barafiki ba moya anaanza katala unafikia meme bana katala wazazi yako unakatala bandugu yako unakatala meme kolitokaka juu peut-être nishakuwa star na julikana ma réseaux sociaux zangu zinayala watu wananijua barabara wananisimamishaka bon kwetu haiko kadutu kwetu haiko Ibanda, kwetu haiko Bagira, mimi niko tu akule peut-être ni bongo. Est-ce que ni msha vivre ile situation en ville kama haiko kunipe ke watu peut-être vile mnajua. Mimi nasema mshaini. Parce que mtu wote mwenye anajijua na star wote mwenye anajijua ambacho kwa fiera na kwao. Ndio nasema vile parce que nikiangalia bado sawa innocent. Mtu anafikiri mnivandi tattoo kwa muziki Mad Ngoma. Donc yuko fiera na kwao. Na ndio star international. Ba falilo sikia wote bandari wapi na wewe wasiposoma Bukavu kile naambia wanzekana kwenu ni usheni. Bafido wanakuambia kwetu kamituka kabukungu. Ifo watu waeke kwenu kamituka. Kufikia wewe sasa kwenu Bukavu sote kwa Maria parce que hata wewe Maria ni Bukavu tu. Mimi tuseme bwana mimi kwetu kwa Maria unasema atakuchekea kule kuvumbi. Kule kwa nyumba ya udongo kwetu Igoki. Bato wanakuwa mweupe kule na vumbi. Njoo kwenu. Kama mtu ni kwa mtu. Ifo najitapia okay kule njoo kwetu. Juba kule na kuwapatia na wale fierté kwa jitapia wewe. Meso shaka na kwenu na kwa deja ni bishanzi. Duko no watu kana kwa ligo kwenu watu. Ushaka loje ngubo basi ni kwenu. Kwa jitapia kwa Louis nani kule na Lumera.
Bali wafukuza kule sasa unasema. Na Fito, nini naweza tuma mtu afiki kunivua yenyewe unaanza katala kula hiko kwetu mimi sijui bakuli. Nini naweza fikia? Unajua kila mtu iko na kukua yake. Kila mtu iko na akili yake. Kuko mwingine mwenye mkitu wake sama anajua mimi nikisema kwetu ni huko itanishusha brand. Omwe niseme kwetu ni huko. Sasa kuko sasa mwingine mwenye yeye anajua hata bajua kwetu ni huko ndio kwetu sitapa vichiko. Wala nikisema kwetu ni huku na haiko hapo. Sikubatakiaje kufunga kwetu kwa kweli vitakuwa haya. Mimi nawaza kikubwa tu ni kukua fier na kweli na kujua ke huku ndio kulinifanya niku. Basi bila ile hakuna ingine. Na mtumishi alikuwa anaisema aseme sasa unabeba jina ya kwenu kisha unafanya kazi ya biani wale wote bakule kwenu ndio wanakuwa fier, ndio nabo wanakuwa banajulikana, wanajua kama mtoto wetu kule mwenyewe anafanya kazi ya biani. Ndio vile nilikwambia tena kusema mimi napendaka Kamituga junjo kwenye kulituanza shi. Na Bakamituga to bambie ni wansanga betu biko kule. Baba kufuata mpaka makomentari wanaambia bakwetu. Okay, unaweza sema kuko mimi unaanza mwa ba journaliste kuko journaliste mwanezo hapa anasema anaandika anaposti foto kisha anaandika caption yake aseme fille de Jara si mtoto wa Goma. Pale unaona Bakamituga wanaanza kama mwante. Haiko lonjo mtamuita wa Goma. Ni wa kwetu Kamituga. Unaona pale unaonyesha kwenye ulitoka kanao biko na susi yako. Naona unajisikia kae sana unaele banakata. Ule haiko wa kule kwa mko atafuta mbeba ni wa kwetu njoo unajisikia kae. Mimi nasikia poa juu inaonesha fasi kwenye tokeaka kwanza. Kusema kweli niko mtoto wa Kivu, niko mtoto wa Kongo, mimi nilitokeaka Kamituga. Donc mimi napenda nchi yote, mimi napenda fasi yote Mkongo, lakini kwenye nilitokaka ni Kamituga. Na wakuna wakutapa ya kwa problem. Fatu muone wakutapa problem iko hapa. Hakuna problem. Fasi sifa ya kwenu. Sifa ya nyumba yenu. Donc Kamituga ni nyumba yetu. Sasa ndio nitapa ya kwa problem, wala picha wangu nitapa moto ya problem. Ni conseil gani mnaweza patia wale wenye banajiretrouver biko peut-être moi maisha. Sasa moi iko artiste. Ni mtu tu mwenye. Na hata basheri kwanza kushinda kwao. Uko asikia sheriko nakwambia mie kwetu. Unaona seko nakupa adresse. Ukifika tu pale kusoko ya Nyawera. Unaona pale uniite. Kisha ile soko ya Nyawera. Kuko mabondes mwana wao. Jina ni soko ya Nyawera. Kuko mabondes mwana wao. Utashuka. Ndio tolo ulifika pale. 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes. Mbona nishakuwa hapa? Chumba tu kidogo mimi natafika bebe 30 minutes anachomoka. Atashapanguza asho. Sasa unaanza senda hapa kusoko ya Nyawera kwenye mlikuwa na kuye. Unaanza na kushuka. Hatuko nafika, tunatafika. Mnashuka escalier, mimi nishashuka escalier mbaya sana. Sana. Nikashuka mpaka mnivote nikaanza kuta mimi naanza panda, hapo kushuka mimi naanza panda ngambo ya pili. Mbaniambia kusoma hapana hata nyuma. Kusoma. Pale unaanza jiimagine. Pale unaanza jiimagine hizi mabuilding zinakuwa hapa mbele. Ndio anajireferee tu kusoko ya Nyawera junjo adresse ya ndio mimi. Kumbe pale ndio ilifo ushimamie juu muanze safari. Kumbe tashuka tapanda. Est-ce que na kwani tabia ya bien ayezi aribisha mtu confiance iko naye juu wao wanajichunga wende kusoko ya Nyawera na kisha mbanakia kubeba kule na unaanza douter peut-être na mtu capacité zake na kama ulikuwa na projet naye unasema huyu anarisikia kunibeba Nyawera. Ni tabia ya bien. Ni tabia ya bien sana kama wakia kutembelea. So naambia kwetu Nyawera. Sasa wakianza kutembelea wajue Nyawera ya wapi. Ndio inakuwa tabia ya afu. Ni kama tu maisha yako yote utajua chunga tu ile secret yako bako unajua tu Nyawera mimi basifike Nyawera. Sasa utaishi na secret. Utaishi hai. Hata madanganya kila kitu una mdanganya. Bako tunadanganya siku moja tu itajulikana. Baache ile tabia hiyo tabia yapi. Sio wanatumainia kwenu. Mimi sio kwa shamba lakini sio kwa sirki, sio kwa dragé, sio dragé chéro, mais ça mtaji na mimi. Atajijua tu kule mbele. Sasa una hivi. Ni belle. Kububele kwanza ni belle. Nipo kwa mwana mkopa kwa dragé. Ni bwana yako hapo mwage ni watanga. Mais jour naambia. Iko saa mwisha achana ndio wanaanza kusema. Mbona tuachana mifuti kusema tu kwa jini nipenda tabia yake.
comprendre. Akanambia mimi siende fasi nikute kwetu. Kavala alish. Kaingia kwao. J'étais surpris kuingia mwao. Sura yake na mwao ni vitu tofauti. Ni vitu mbili tofauti. Donc kugisi mimi nikuona muogopa, donc ni bele nikuona muogopa danger ndafika kwa nakuta. Maana sura yake ni mfimu yenye simple sana, simple, abana vya danger. Mais nikuona kwa wadada wetu wengine wenye unakutana na quelque part. Donc yeye kwa akusikia hakuna alikuwa clear kia kwetu na kuangalia kwetu uko hivi, kwetu kuleta kwa vitu hivi na hivi no. Kwa vitu mwenyewe anipenda fika. Na kuna kwa watu wengine wanakuita kwao kumbe wanapita kwa rafiki ndio. Meule nilifika mwanzo. Baba nilikia joma biskuit. Ila ndevu tulikuwa depuis asubuhi. Mbona mna biskuit njo kisha niko atuma mtu ndio niletea mbona yeye iko naingia. Kumbe mwatatuma tao. Aisha mpanga juu vyote bionekane tu ni mwao. Sana sasa anakia mtuma akamtuma mkongelatega niletee ji. Kisha akasema mesa anaenda leta ji. Kisha yule mwenye alituma akachokea asema dada mbona nikizani mwana namo mlikuwa kabia hivi. Nikazuga tu samwe sikusikii. Mbona kwa wako kwa nini? Baba wako kwa badenda mkazi. Turudia sambio juu sana papa kurudia. Kumbe niko kwa watu. Mimi nikajua kwa watu lakini siku manki ya kujitumainia. Faut mtu amajitumainia maisha. Kwa fiere na kwenu. Donc ile tayari tunaikomesha kuanzia leo. Kwenu kwa Maria, ikue wapi, ikue amuna vichi mwekala kumkeka, tuwewe kwenu dada. Mwekomesha na nani? Shie na wewe. Kaona waunga mkono sawa kazi. Sisi tunasema. Mmepale kuwakomea. Bayache. Hawatakoma. Nafasi ya artiste juu tuko tunazungumzia artiste badada wanasikia, wakaka aussi wanasikia iko, wakaka quand même wanakuwa vile iko badada tu. Wao tende kwetu kisha nakubeba kwa rafiki yake, wanakuwa rafiki yake ni faux. Mais côté artiste tunapaswa comprendre que plus unafanya kwenu, unasema kwenu, unakuwa kabisa unafanya kazi ya bien, unakuwa na porter image ya kwenu, watu unaonekana ke kwenu njoo kwa mzuri, uko fier kwanza na kwenu na uko tayari ya kujulisha kwenu na inakuwa ni kitu ya bien sana. Isikwe tu Bukavu meneza kwa bien kisu nyinyi mnasema kaka Mituga, mwingine achomoke aseme Kabare, mwingine achomoke aseme Iju na tunaendelea na to nasema ni walongo toro ndio tukasaka smoke wao ni walongo. Aha. Bengine basemaka na nyinyi mwanzo sema bengine. Na bongo abiko. Wote abisema msanse ya bien hapo wanaanza onyesha ki basirika. Sisi bangu wako. Na inatulomba kazi sasa ukishasema kwa wafasi fulani, maana ufanye kazi ya bien. Yatatuma basende sema watoto akule vile wanakuaka Hapo antasa nko banjitapia Bukavu na wanazakolisha Bukavu. Sisi asema wanacho kwa nasema. Mimi nadhani hivi ukishasema kwa mtoto akamituga na ufanye kazi yenye sasa mtoto akamituga na kufuata anasikia kama ke mwenye iko na kamituga heshima. Unapatia kamituga. Sikola kwa kamituga kumbe kwa benya kwa alikuwa anafanya. Unasarusha ndio kamituga. Wanasema watoto wote akule vile. Haituheshimishe. Tuendelee maisha ya wasanii. Mnakuwa kwanza watu wenye mnajulikana sana kwa marezo sociaux mais amonekana kama mjiko. Mimi ndio tu ya kwanza mnawaona. Amonekana kama mjiko. Marezo sisi tunawajua na mnakuwa na style mo hivi. C'est plutôt simple. Style yenu inakuwa plutôt simple. Manguo za simple par rapport na mko hapa sai chic. Mwana nuka bien, mwana masa. Mais kwa marezo sociaux, tu nini mnapendaka mvale mwabimoya hivi wenye en tout cas, abifanana hivi mnavala sai. Est-ce que là ni secret ama ni technique pour que vidéos zenu zifatiwe sana? Bon, kitu yenye mimi naweza sema pale kukua kocha ni kujua system DJ. Na kila mtu anakuwa na nafasi yake ya kutumia. Kuko teni ya kazi kisha kuko teni ya saa huko mkazi ndio maana bajoge wanakuwa na mavarezi. So na varezi ni teni ya joueur ya kwenda tumika nayo. Sana nenda cheza balo. Donc comédien anaweza créer teni, haiko obligé ku créer teni, mais anaweza akijisikia, ana créer teni yenye watu watamuzoea. Sasa iko kusene uso ati sasa iko na fanya shooting ya comedy. Mais aussi anaweza kuwa na mngoni anaweza vala out of sana anatoka mu comedy, sana anatoka kusene. Ya ile inakuwaka
sana kwa artiste comedian. Kisha nyinyi mkasema sasa tukamate ndio sasa yuko ya simple sana. Mkila mtu kwa marezo du mwa bietu tunawaka kwa marezo sio kila mtu anapashiki. Maisha mwa wasema watu ni patron menye. Nyinyi mkachagula njia nyingine. Mnapenda mfuchike richesse yenu, kama jambo waose. Mnapenda muoneshe ma realite zingine zenye hatujui. Mtuambie sasa hivi nini mchagule style za vipi. Kwa sababu nakumbuka kama wewe niliparticipa kwa zero polemique ulikana tuvalia bidon. Yenye unakata ndio kwa mapapa. Ndio. Njua nini? Bon, en vrai dire usene spendaki kupreste vile. Mais inakuwaka samwa ma demande za batu. Ukiangalia kwa sasa mimi na presta kanuni navala tu bien, mais nikiona batu sana juu mimi watu wananianzikiaka hapo prestation. Kila mtu watani feliciter na wengine watanipa ma remarque zao. Sasa kafikia wakati batu wanaanza zoea kwa nilomba niko na preste kusene kisi mimi na presta katuma video za ndako obligé sama ni bafurahishi, donc siko obligé mimi napenda tu ni bafurahishi. Ndio maana nilionaka kwa ile ya mzee polemique mnafanya. Maisha yenu ya kwa réseaux sociaux, maisha yenu ya secret. Aya mnajeraka. Est-ce que wewe tunaona kwa réseaux sociaux na njoo nyie ama kuna kwa maisha moya ya marezo ya artiste ya star na kisha kwingine maisha ya fido ndio fidèle na mtumishi ndio blonde. Ndio ile maisha il faut kuko so kwa fido kuko so kwa fidèle, mais mie kabisa kukote yangu maisha yangu ya réseaux sociaux na ndio maisha mimi naishi parce que siko bosse mais siteseki. Unaona ni siko bosse mais siteseki. Hauko bosse sana. Siko ndio boss lakini siteseki, siishi mubaya. Mimi naishi gisi mimi napenda, mimi naweza penda niende fasi, mimi naenda nasikia mimi naweza kuwa vizuri, nipate ji mimi naipata kule sasa niko na vizuri, ndio mimi naishi hivi. Mimi siko boss. Ya kwa boss kisi unapenda. Mtumishi kote yako, eski na wewe maisha yako ya marezo sio njoo maisha yako ya vrai mtumishi, mtu afunjo, mtu asala, mtu wa kuchokoza watu. Eski na njoo wewe wa movie yenye iko real. Kufujo kwa mimi sikuwa mtu afujo. Mimi wa mpole sana. Sasa mnajeraka. Saa kazi ni saa kazi na saa kuishi maisha yenyewe ni sengi. Donc sasa niko mtumishi huko, niko tu niko blonde. Donc il faut nakuwa mpole. Banaweza nituma ndo lete video ya maji mimi ndaleta na matu. Bitu mwa donc sasa niko kwetu niko mtoto wa nyumba. Uma wengie 20h, 19h niko kwetu. Douce faut que ukule niko pa. Mais sasa niko mtandao kuna faka ya kufurahisha watu na ndio la vile sio niko mtu. Sio natembea mlwa za nyumba. Donc uko artiste haiko kushinzikana. Parce que shinzikana ndio shakuwa artiste mzee kwambia hiki ifo ndi hivi. Sasa mimi niko star mtaote wakiniona ndasikia haya. Hapana. Star mbele ya baba. Sasa kula na ku. Baba sikuita mtumishi. Jia ishani changa na kibambazi siku moja. Bustari yako ni nje kwa hapana. Ndio donc huko maisha ya réseaux sociaux na maisha ndio ya réseaux sociaux. Maisha ndio ya réseaux sociaux ile ndio maisha yenye tutaongelea. Mtu kishakuwa artiste na anapendeka. Anapendana na watu wanapenda kazi yake, anapendana na watu wanapenda bakona wao maisha yake, anapendana na washeri kama niko garçon. Washeri kama kofia. Na anapendana na garçon, na unaanza kupata ma sollicitations za mingi, washeri wa belle sana wenye haiko belle. Comment vous gérez? Est-ce que mwanamke akibafata parce que niliona Fido Kusen, niliona mtumishi Kusen ama niliona video yake nikampenda, nikikia mfuata na directement mina bapata. Haiko vile. Est-ce que wanauza mapenzi yenu? Haiko kwa macho kama njiweka. Haiko kila mwenye alikia kufuata uko obligé kwenda. Parce que wewe ilimuleta. Nasikia anaweza kufuata anataka kudrage mais iko anataka yakiana nyuma mgongo. Ndio maana ifo unakuwa usina angalia. Nako si mwenye unaweza kuwa iko na avantage. On sait jamais. Ça c'est avantage gani? Kama anaweza kuya kwa tu ya bosi mwenye anaweza kusaidia sana anakuigia hata $1,000 na huko anakusaidia simu maisha yako ya hali kule mbele. Kama kusogeza kule mbele. Na hiyo kila mwenye alikuwa ifo ukua naye hapana. Ba mingi wanakuyaka. Sasa mtu yeye mkoa anasikia kila mwana kuyaka kama shako na lundo kiatishia na wapi. Fido unasema yeye. Bo. Sikia, mimi pia kimpenda na naambia wasikia ananipenda. Mimi namuitaka, tunaonana, tunaongea.
Mimi nachunga namaliza JSTK. Namjibia tu kwa sauti pole ke niko en couple. Mimi niko en couple. Donc c'est normal kunipenda mais niko kwanza en couple, niko na mimi. Basi yote niko fidèle. Na jina lako Fidel. Na yengine kitu yenye mtu ataweza jiuliza, eske kila mwenye anapenda collaborer na Fido na mtumishi ndio anaweza collaborer? Condition yenu inawaka ni gani? Kati ya mimi ndeza lamuka nasema Fido niko na besoin de collaborer na wewe, na nakuya ama kunawaka shorti ambayo natia yako nasema mie ni hivi na hivi na hivi juu nitumike na mtu fulani. Sio kutumika nishie ni kuongea tu na management yetu. Unafika una contacter Jason Mulonda. Shema condition tuzijue, yeye ndio anazijua juu yeye anapanga kila kitu. Na contacter Jason Mulonda na ndio anapanga gisi yenu ya kuendelea. Question: à partir ya wakati gani artiste anapasha toka kwa anakuwa kwake? Anakuwa kwake. De ma part, mimi sidhani kama ni wakati, na depend na mwanya anapasha kuimposer. Mwanya anapasha kuimposer. Iko nguvu anaanza ganya kitu na moto. Bikibana utarudilia. Donc il faut qu'on unajiangalia, sasa mimi natoka hapa kwetu, mimi naenda. Nikwambia hapo sio. Sasa natoka kwenu, sasa mimi naamua, papa na mama nishakuwa deja mtu mzima, mimi naamua sasa mimi nitoke. Ndio natoka kweli. Hapana pia kaimo garanti kama nikasimwa kanaisha, vitu linibania kali ya mweta nipiga taka shambwete hapa pale na pale. Unashusha na shambwete elfu kwa naza. Ndio maana nasema mie simbo haiko ya wakati. Ina depend na Mungu. Kama Mungu alikubariki, ushakuwa na uwezo kupata quelque chose. Hata kukenza unaweza toka. Hata kuduza unaweza toka, ndio maana tuna mwana. Ni question à moi. Ni mko ba star ama mko ba artiste? Mko ba artiste. C'est-à-dire que mnafanyaka kazi yenu, mnakuwa na mission yenu, mnakuwa na maobjectif, malengo. Biote biko clair. Mko ba star. À partir ya wakati gani mnasema ke mko ba star, mnijue kukuta mjana unijue, Fido nipe photo, ça monta niangalie. Mimi mpaka gisi ndakupaka ndakuwa tu artiste. Peu importe kwa photo na nitaambia mimi niko tu artiste, siko star. Kitu ya intéressant na tunakuwa tunamaliza. Sasa kulomba photo haiko mpaka kwa star. Jamani haiko mpaka kwa star. Juu unaweza kwa tu wako ulitosha hata mango, kila mtu anaanza penda akamata photo milionona na wale mwalitosha mango. Ila iko booster. Ulifanya tu foli kisha watu mtu mwanza penda proveke alikuwa naye pale, sasa ulifanya ile foli. Donc kitu yenye naua sana ni booster. Nikujua mimi ndio fulani, mimi nashinda fulani, niko hivi hapana. Wanaona mtu shinda fulani. Sasa tuko ba star, tuko tu ba artist. Ndio tuko napigania ndoto zetu. Amtafuta kivifu. No kitafuta unaweza ipata. Ndio. Ukitafuta bifu unaweza ipata. Kisha niachi. Fido iko mpole me iko na bitu. Iko pole. Hapana, anasema tu kweli. Donc mprovoquer, utakuta telephone ni bwana tafuta. Soma kuko mwanaweza kuprovoquer soit à créer base kwa réseaux sociaux juu umojibi. Kisha mimi najibia. Mais haitakuwa kwa réseaux sociaux juu ni kwa avantage ile bifu huku chini sasa. Nao utapata gisi ya kuiposte, nao utajua bilikuwa hali. Ndio ya bien. Wanafanyaka juu mtu asipate gisi ya kuiposte juu nikiwaza akifanya beef kwa réseau ni kutafuta na wao jibie kwa réseau pour que a bénéficier na banani yako ba abonné wako batu baone ba créer quand même kafujo kama ya hivi katakamata wakati fulani aisa sasa wote gérer. Nilikwambia hisi mnafanya kama utajua au sipenzo bijou. Ni secret. Ni système de jeu. Na question ya mwisho peut-être kama ya pili mwisho ama tatu mwisho. Kashe yenu ya chini sana yenye mshakapata kwa festival, kwa production artistique. Tenta tunaangalia kamera ni gani? Tuanze ku Fido. Kashe yako ya chini sana yenye mshakapata. Depuis yanzaka ariote ni montant gani? Ni secret.
Na ya yule sana. Ni secret. Ah, Fido, tuambie. Kashe ni Mtu aseme secret. kashe yake. Huko na nimevaa manager kama kashe zote tena muuliza hapa. Wala siku na muinvite hapa unamuuliza. C'est-à-dire que wewe aujuake. Wewe manager anakuitaka tu anakuambia wewe ndefanya kazi fulani, wewe ukamate hii makuta mais hautajua ngapi ziliingia. Kote yako mtumishi na wewe ni secret. Hakuna mimi na kuna. Donc bleu na jimi na mimi ndio jimi. Donc una nimevaa ya manager Jason tamuita. Au penzi umuulizie kisiri unamfanyisha hata hivi. Tunakomprendre que manager Jason Mulonda ni mtu asio. Ni mtu mwenye unatumainia, unajua kama hakuna problem. Juu aussi na ni shida huku kwetu ba manager na ba artiste. Nilisikia kama manager wangu aligusa mko ba artiste. Tukishaona ba artiste tunaona aussi ni kazi itaweza tupendeza kama mtafurahishwa kutupatia kichekesho tu kadogo. Unacheka vya mingi. Ndio, mimi nilibambia wakati tulianza emission, mimi nakuya tucheke tujisikie bien. Unaona kicheko inapatiaka inaponyesha magonjwa na sama mtu anasema iko crise ndio dicheka unasikia uko bien. Sasa kubebiko wanatufuata, mimi nishacheka na avo mapati tu kama ya kadogo kama mtaifanya wewe na mtumishi, kitu tu kadogo kabisa katafurahisha. Auditori ya Uwezo FM. Tunangoja ushacheka na wewe ndio tuko naye. Au atenda chekia sasa kukontezi. Alors, mais Fido, quand même, kitu tu kadogo. Katacha quand même souvenir, katacha auditeur yetu, bakutane, tulikutana na Fido. Unaona sie, abo wanaweza penda bakutane. Mais hawezi kutana na 100,000 personnes, 200, 300, 1 million de followers et kwa marezo za. Hawezi kutana na, au taweza. Mais kupitia ka video kengine kadogo konaweza tupatia, katufurahishe, kabafurahishe. Tusikie quand même ile connexion na sie. Tupate tena furaha, tusahau crise, magonjwa, toroma. Fido, anakufa nini yule? Tulimwambia wakimbili yake ndoa akawaza ni blage. Ndio tu probleme. Anafika mundoa anakuta bwana haiko maîtrisable. Matokeo. Unapenda ule ambaye anaendelea. Biko maîtrisable. Biko maîtrisable. En tout cas, kiwafurahisha mwendeleo. On est très content, tunafurahishwa sana. Fido DRC, mtumishi blonde, tunafurahishwa sana. Tuliongelea kitu ya lazima, tuliongelea maorigine ya artiste. Haife kukatala kwenye ulitoka juu shapanda, juu shawazo shakuwa star, juu shawazo shafikia fasi fulani. Haife kukatala. Plutôt uvaloriser kwenye ulitoka, ufanye kazi ya bien kule kwenye ulitoka, ukwe fier na uporte en tout cas honneur ya kwenye ulitoka. Nafaa nikibashukuru mtumishi, en tout cas tunashukuru sana. Iko ya kwanza hapana ya mwisho. Tunashukuru na shie sana. Unaweza ambia nini ya mwisho mwenye alikuwa anakufuata depuis tulianza mpaka sasa kama conseil, kama uchokozi aussi, nini unaweza ambia pour que wajisikie biko bien na garder tena ile connexion? Mimi nashukuru tu kutana wenye watupatia kutusikiliza kuanzia mwanzo mpaka sasa. Hizo si mimi nawapenda sana. Na nilipenda nipatie wale wa jeune benye wayaoa surtout conseil moi. Batikaze sana waitembelea mjuu kule mbele bisikia rasikia na baba nako. Garçon wote anapaswa kuwa anapatia opinion wake $100 kila mwisho wa semaine. Na $500 kila mwisho ya mwezi na $1,000 kila mwisho ya mwaka, lakini zikuwe mafobi. Nilitapiga mikono. Papa bwana. Nizo siku wale wafie benye wanaishi na bwana wao. Kila siku bwana wako akuze yake ni perike. Bwana wako akuze yake ni mafuta. Bwana wako kupatia yake hata samfra kugaramia yake. Na wao anza simugaramia waone kama ni fasili. Na kubale mengine wenye waliparie mafranka za dote kumacha FDC. Msivunjike moyo, iko mwisho wa maisha. Maisha yanaendelea, wewe ndio ulitafuta zile za dote na wewe ndio utazitafuta tena zile zilizilisha kulia. Mungu akubariki sana. Maendeleo wanaparie. Merci sana, merci Fido, merci mtumishi. C'est un plaisir, on a beaucoup échangé tulicheka tukafurahi na auditeurs aussi. Na tutakuwa tunawaambia tu tunafika mwisho wa emission yetu kati ya mimi nilipresenter kipindi la chronique des influenceurs. Wende tu ufate, ujiabone, ucommente, upartager, usuivre ba artiste betu, uendelee kuba soutenir, ukipata 100 francs, ukipata 200 francs, ukipata billet spectacle yake.
Usihésitez kwenda me soutenir, njo tout soutien à artiste banalomba ile. Nous sommes à la fin de notre émission, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt. Asante sana.